आमे माने समस्ते दीक्षा ग्रहण करिचे भल है पूर्वजन्म संस्कार आपण दीक्षा ग्रहण कले बहुत भल किंतु स्कूल रे ना लिखे जदि पाठ न पढ़ा दीक्षा नहीं जदि गुरु पाखे बसी आमे शिक्षा लाभ न करिबा कौन हम किछि लाभ नहीं दीक्षा नबार जस्ट एडमिशन होइछि आउ पाठ पढ़ा नहीं कि फीस दबार नहीं कि किछि नहीं तेणु जदि दीक्षा ग्रहण करी आम मानकर शिक्षा शांत हो बसंतु जदि शिक्षा लाभ नहला ताहले आमे किछि जानि पारले नहीं पाठटा कौन केमिति पढ़ा हुए तेणु क्रियाटा को आमे केमिति अभ्यास करिबा भल पाखरे भल भाबरे गुरुंग पाखरे बसी आमे सबु टेक्निक को भल भाबरे अभ्यास करिबा संपूर्ण गुरुमुखी आउ संपूर्ण शास्त्र रे उल्लेख नहीं गुरुंक सानिध्य प्रथम क्रियाटी को जे भल भाबरे अभ्यास करि पारिबो से निश्चिंत भावरे द्वितीय क्रिया तृतीय क्रिया चतुर्थ क्रिया पंचम क्रिया को भल भावरे से अभ्यास करि पारिबो जे भली प्रथम क्रियाटी गुरु को पाखरे बसिकी अभ्यास करा जाए से भली षष्ठ क्रियाटी को गुरु को पाखरे बसिकी अभ्यास करा जाए तेणु क्रिया साधना जीवन आरंभ हुए शरणागति जे निजुको गुरु को पाखरे पूर्ण रूपरे बा भगवान को पाखरे पूर्ण रूपे समर्पण न करिछि तार साधना जीवन केतबेले आरंभ हब ना साधना कले समर्पण न करी किछिटा रिजल्ट मिलिबो कौन रिजल्ट मिलिबो ना देह टिके सुस्थ रहिबो मन टिके भल रहिबो अनेक गुड़िए विपदरू बा दुख जंत्रणा कष्टरू आपण उद्धार हो जिवे किंतु भगवत दर्शन बा भगवत अनुभव बा ईश्वर दर्शन बा ईश्वर अनुभव आमनकर हब ना कि देखुना जहाँ को पचारतु तमर ईश्वर दर्शन होइछि जिते बड़ बड़ प्रवक्ता अच्छी बा प्रवचन चली बा जेते धर्म सभा होउछि बा आध्यात्मिक सभा होउछि बा सत्संग होउछि समस्ते बही पड़ी कथा कहउछन्ति समस्ते सुंदर भाव में भजन कीर्तन बोलुचंती सुंदर भाव में वाद्य यंत्र बाजुची सत्संग रे कौन गीत आउ वाद्य यंत्र बाजे लोकंक मन को आकृष्ट करुची शुणिया को बहुत भल लगुच भगवत प्रसंग बाबा भी कहते सार्थिक भावापन्न लोक माने साधु को डाकी प्रवक्ता को डाकी भगवत प्रसंग आलोचना करती शुणती टिके भल लगे तांकर गोटे इटा कौन ना शौक तांकर इटा गोटे प्रोग्राम भारी भल लगे सेमती राजसिक लोक माने कौन करती विभिन्न मेलुड़ी करती आपण माने जानी थे विभिन्न प्रकार आधुनिक गीत जो सब अच्छा गायक गायिका माने डाकिकी स्टेज करिकी रेकर्ड डांस कौन बाहरी बाबा तो जानी ना पिला दिन देखी ना ताको नाच गीत कराती हुइसिल मारती ऑपेरा पार्टी सब आसी पड़े ताको देखिया जाती उलग्न है सब डांस गर्ल नाचती ताको देखती केते आनंद आनंद नुहे केते प्रकार सुख कौन सुख ना आखि देखिला कान शुणिला बास ये तो आनंद कौन भाषा रे आनंद मिलला ये राजसिक लोक मान तामसिक लोक मैंने कौन करती ना एकत्र बसे निशापान करती उलग्न हुंती नाचंती आउ ठाकुर फाकुर से किसी जानती नहीं भावती जीवनटा केवल उपभोग पाई ये जीवनटा जे
ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ଜୀବନଟା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଜୀବନଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, 100% ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ, କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୌନ ହୋଇ ନୀରବତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବ କରି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ ଆଚରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଅସତ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଅସତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଆସୁଛି ତାହା ହିଁ ଅସତ ଚିନ୍ତା। କେମିତି ନା ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ସତ୍ୟ ଯେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ। ଆମେ ନଥିଲେ, ଆସିଛେ, ପୁଣି ରହିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁଛେ ତାହା ହିଁ ଅସତ ଚିନ୍ତା, ସଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ସତରେ ରହିବା। କେଉଁମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସକ, ସାଧକ ଆଉ ସାଧିକା ବା ଗୁରୁ। ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସକ ଗୁରୁ, ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜିଗୁରୁ ତତ୍ଵରେ ଗୋଚର, ଶିର ମଣ୍ଡିବ ତା ପୟର। ତତ୍ଵ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟି ଭାନ୍ତି, ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ତତ୍ଵ କ'ଣ ନା କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇପାରିବ, ସେଇ କୌଶଳ ଯିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ଵଗୁରୁ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଶଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆସୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଦଧିକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଲହୁଣୀ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ, ସେଇଭଳି ନିରନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମଥା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମଥା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ମୋ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରାଉଛନ୍ତି। ସାରଟା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା, ଏକାନ୍ତ ବାସ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାଲିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମଥା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଭାବଟା ଆପଣ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ରହିବେନି। ଯେତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଜୀବନର ଯେ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ବା ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ବା ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି।